اسلام کیا ہے یہ بات یاد رکھنا. اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. اسلام دلی گل کرن دا کدے بھی قائل نہیں. اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. اسلام نے بندے لے تو کیا چلو بھائی حضور دے نال وفا کر رہی نے, دعوی عشق رسول آ گیا. اسلام نے کیا چلو صف آراستہ ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, چلو بدر چلیے, چلو احد چلیے, چلو خندق چلیے, مراسی چلیے, مستلق چلیے, تبوک چلیے, چلو خیبر چلیے. تے اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. جے اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندہ ہوندہ نا تے جناب جڑے 1.5 میل تو واپس آ گیا سن. مقام شوط 1.5 میل تو جڑے واپس آ گیا سن. یاد رکھنا عاشقت منافقہ دی صف ہمیشہ قائم رہے گی. قیامت تک عاشق بھی قائم رہن گے تے وچ منافق بھی آندے رہن گے. ہاں عاشق سن جنہوں نے کیا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو جانا چاہیے کہ نہیں, سلح بالا من شیطا وقتا بالا من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بھامیں 8 تلواران کھان پین نو کھجوروں بھی پوری ہیں کوئی نہیں, 2 گھوڑے ہیں حکم دیو سمندرن پہ آ دیں گے گھوڑے, کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حکم دیو جہر غمات تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. تے جڑے منافق سن وہ تا 1.5 میل تو واپس آ گئے, تے جڑے عاشق سن انہاں گھوڑے سمندرن پا دیتے. قیامت تک عاشقہ اور منافقہ دی صف اس طرح ہی رہے گی, برابر. لیکن کامیابی عاشقہ نو ملے گی.